Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Atini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqatihil lati adrikni ya Rasulullah. Wa ala niati abaki haji taswanta wa ala niati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ala niati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ridallah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fahati ridwani alaihi wa amid lana bil asrari lati awdattaha ladai. Yang saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua Abah Kiai Haji Tata Swanta, pengasuh Masjid Zikir Ponpes Kaila Al-Baghdadi. Abah Kiai Haji Tata Swanta, semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah, kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemuliaan hidup oleh Allah, serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatijah, para guru-guru, wabil khusus Jamiah Zikir Manaqib Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa di dalam rahmat naungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan kami santri Majlis Zikir Ponpes Fatahillah Al-Baghdadi, Abah Kiai Haji Tata Swanta akan menerangkan tentang keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ini ada sebuah kisah besar sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basyir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Dan di dalam peristiwa kisah Isra wal Mi'raj, Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku atau sholat berjamaah. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan di saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan diturunkannya perintah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dan saya akan membacakan satu surah di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma bannaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha qad jabat samud bi taqwaha izin ba'sa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha faqadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al asqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal asqa alladhi yu'ti malahu yatajaqqa wa ma yahdi indahu min nikmatin tujza illa bigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang keistimewaan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang mulia penuh rahmat dan barakah ini. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin qadaqatil lati adikni ya Rasulullah wala nati abake jita taswanta wala nati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala nati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijillah wa ridha ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina alaihi wa amidana bil asrar lillati audatah ladai. Yang saya hormati dan yang saya cintai, guru dan orang tua Abah Kyai Haji Tataswanta, pengasuh Majelis Zikir Ponpes Fatahillah Al-Baghdadi Tataswanta. Semoga senantiasa memberikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disuksesan segala program dan cita-citanya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barakah ilmunya bermanfaat dan menjadikan sebab oleh Allah kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemudahan hidup oleh Allah serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz, para guru-guru, wabil khusus Jamiah Zikir Manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Rajalani radhiyallahu. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa dalam rahmat lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan kami santri Majelis Zikir Ponpes Fatahillah Al-Baghdadi Tataswanta akan menerangkan tentang keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barakah ini. Ada sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107.
Dan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ini ada sebuah kisah besar sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu min nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Dan di dalam peristiwa kisah Isra wal Mi'raj, Allah perintahkan kepada seluruh umat Islam sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku atau sholat berjamaah. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan saat ini kita berada di bulan Saban. Di bulan Saban adalah bulan yang diturunkannya perintah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surah dan satu surah di dalam kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazjalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyah mal-Qariyah wa ma adraka mal-Qariyah. Yauma yakunu nasu kal'arsil mabsus wa takunu jibalu kal'ihnil manfus. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang keistimewaan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang penuh rahmat dan berkah ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manaqib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Illahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaq mati lati adrikni ya Rasulullah. Walan yati abak ya haji tata swanta walan yati sultanil amriya Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu walan yati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah warida wal yawma inna ala kulli shay'in qadir. Allahumma ansurna bahati ridwani alaih wa minna bil asrali lati abdataha laidai. Yang saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua Abah Kiai Haji Tata Swanta, pengasuh Majlis Zikir Popes Tata Swanta Al-Baghdadi. Semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala berkat dan cita-citanya, barokahnya senantiasa Allah ada kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan kemuliaan di
hidup oleh Allah serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para guru-guru, wabil usul jamiah jikin manakib, Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa di dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Andini, saya Kaila, santri Majlis Dzikir Ponpes Fathahillah Al-Baghdadi Tata Swasta, akan menerangkan tentang keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ini ada sebuah kisah besar sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi keselilingi agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Dan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ini, dan di dalam peristiwa kisah Isra wal Mi'raj, Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus salata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku atau salat berjamaah. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan saat ini kita berada di bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban adalah bulan diturunkannya perintah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah engkau untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Shadaqallahul Azim. Dan kami akan membacakan satu surat di dalam kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanubti'uka fala tansha illa ma sya'allahu innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil usra fadzakkir in nafa'ati dzikr sayadzakkaru may yasha wa yatajannabuhal atqa alladzi yasla naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma sya'allahu innahu ya'lamul jahra wa may yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yahsa wa yatajannabuhal
الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilapan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manaqib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqatil lati ada ini ya Rasulullah. Walan yati abak Kyai Haji Tata Swanta walan yati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Walan yati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa idaulah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa'atirrai alai wa amitana bi asrari lati awdataha ladai. Perkenalkan nama saya Tiara dan sifat saya akan membacakan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Isra Al-Anbiya ayat 107. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna Allahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na
Aliyah Alladhi angkata khalaq wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manaqib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Illahi anta maqsudi wa ridha madluhi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqat hillati adikni ya Rasulullah. Walan yati abagi haji tata banta walan yati sultanil awliya Syekh Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu walan yati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ridha ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa ridwani alaihi wa midna bil asrar lati audataha ladaihi. Yang saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua Abah Kiai Haji Tata Swanta, pengasuh Majelis Dzikir Ponpes Fathahillah Al-Baghdadi Tata Swanta. Semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah, kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemuliaan hidup oleh Allah, serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidah, para guru-guru, wabil khusus Jamiah Dzikir Manaqib Sultanil Auliya Syekh Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa di dalam rahmat lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, kami santri Majelis Dzikir Ponpes Fathahillah Al-Baghdadi Tata Swanta akan menerangkan tentang keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ini ada sebuah kisah besar sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna Allahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda syarat kami. Sesungguhnya dia maha mendengar dan mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Dan saat ini kita di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah memperkeretakan pada
seluruh umat Islam sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43 yang berbunyi waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan duduklah bersama orang-orang yang ruku atau sholat berjamaah. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang diturunkannya perintah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma bannaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bi taqwaha idzin ba'sa asqaha faqala lahum rasulullah inaqatallahi wa suqiyaha faqazabuhu faqruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la ya'uqu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wajjaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fa sanyassiru lil yusra wa amma man bakhila wattaqna wa kadzdzaba bil husna fa sanyassiru lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anjatukum naran talajja la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal asqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang keistimewaan di bulan Rajab, yang di bulan Sya'ban yang penuh rahmat dan barakah ini. Maaf apabila ada kesilapan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah menakib. Luar biasa, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Illahi anta maksudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak
Rabbi sahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Walaniyati abak yai hajit tata swanta walaniyati sultanil awliya Syabdul Qadir al-Jailani radhiyallahu an walaniyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah waridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur nafahati ridwani alaihi wa amikdana bil asrali lati audataha ladai. Yang saya hormati dan yang saya cintai guru dan orang tua Abah Kiai Tata Swanta, pengasuh Majid Zikir Ponpes Fatahila Al-Baghdadi. Semoga Allah berikan barokah, sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah, kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemuliaan hidup oleh Allah, serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz-asatijah, para guru-guru, wabil khusus Jamiah Zikir Manaqib Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa di dalam rahmat lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, kami santri Majlis Zikir Ponpes Fatahila Al-Baghdadi Tata Swanta akan menerangkan tentang keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ini ada sebuah kisah besar dan sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Dan di dalam peristiwa kisah Isra wal Mi'raj, Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arakin. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku atau salat berjamaah. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan pada saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan diturunkannya perintah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam sebagai penuh penghormatan kepadanya. Dan kami akan membacakan
satu surah di dalam kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq, wa ma adraka mattariq, an-najmu saqib, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa min ma'in dafiq, yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib, innahu ala raj'ihi laqadir, yauma tublas sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir, wassama'i dzatir raj, wal ardi dzatis sad, innahu laqawlun fasl, wa ma huwa bil hazl, innahu yakiduna kaida wa akidu kaida, fama hilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusya'an ahwa, sanukri'uka fala tansha illa ma sya'allahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra, sayadzakaru man yakhsha wa yatazannabuhal asqa allazi yasla naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang keistimewaan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban yang penuh rahmat dan barakah ini. Mohon maaf apabila ada khilafan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Illahi anta maksudi wa ridha matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqatil lati adrikni ya Rasulullah. Wa alam yati abaki ajita diswanta wa alam yati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa alam yati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biidznillah wa ridallah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa'ati ridwani alaihi wa amidana bila sirawi lati aurat tahaladai. Yang saya hormati dan saya cintai guru dan orang tua Abah Kiai Haji Tata Swanta, pengasuh Majelis Zikir Ponpes Fatailah Al-Baghdadi, Abah Kiai Haji Tata Swanta, semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah, kita semua diangkat derajatnya oleh Allah dan diberi kemuliaan hidup oleh Allah serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidzah, para guru-guru wabil khusus Jamiah Zikir Manaqib Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa di dalam rahmat lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami santri Majelis Zikir Ponpes Fatailah Al-Baghdadi, Abah Kiai Haji Tata Swanta akan menerangkan tentang keistimewaan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ini, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ini,
Allah perintahkan kepada dan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ini ada sebuah kisah besar sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Dan di dalam peristiwa kisah Isra wal Mi'raj Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku atau sholat berjamaah. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang diturunkannya perintah bersolawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dan kami akan membacakan satu surah di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi ahrajal mar'a faja'alahu ghusya'an ahwa sanuriuka fala tansa illa masya'allahu innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyasiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yasha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yasla naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi sufi ula sufi Ibrahim wa Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma bannaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitaqwaha idhim ba'asa asqaha faqala lahum rasulullah nakatallahi wa suqiyaha wa kazzabuhu fa'akaruha wa damdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha wa la yahawu uqbaha. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang keistimewaan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang mulia penuh rahmat dan barokah ini. Mohon maaf apabila ada khilafan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qadaqat hillati adrikni ya Rasulullah. Wa ala niyati abakai haji tata swanta wa ala niyati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma ansurna bahati ridwani alaihi wa amidana bil asrari lati audat tahaladai. Yang saya hormati dan yang saya cintai guru dan orang tua Abang Kiai Haji Tata Swanta, pengasuh Majlis Zikir Ponpes Fatahillah Al-Baghdadi. Semoga senantiasa Allah berikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program dan cita-citanya. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah, kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemuliaan hidup oleh Allah, serta kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatijah, para guru-guru, wabil khusus Jamiah Jikir Manaqib Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa di dalam rahmat lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, kami santri Majlis Zikir Ponpes Fatahillah Al-Baghdadi Tata Swanta akan menerangkan tentang keistimewaan di bulan Rajab yang mulia penuh rahmat dan barokah ini, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan di bulan Rajab yang penuh rahmat dan barokah ini ada sebuah kisah besar, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Dan di dalam peristiwa kisah Isra wal Mi'raj, Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku atau sholat berjamaah. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan saat ini kita berada di bulan Syaban. Bulan Syaban adalah bulan yang diturunkannya perintah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi, serta ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dan kami akan membacakan satu surah di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusya'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allahu innahu ya'lamul zahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayazzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbi fasalla bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna illa rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara
amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kazibatin ghati'ah falyad'u nadiya sanad'u jabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang keistimewaan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban yang mulia penuh rahmat dan barokah ini. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.